Walamatul fi'li. Qala berarti qala Syekh Hasan Haji di matan Muqaddimah al-Ajrumiyah. Wal fi'la yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'i ta'nis asakinah. Ya. Jadi ketika kita mau tahu mana sih fi'il, nah ternyata kita nemu ada qadnya, ada sinnya, ada saufanya, ada ta' ta'nis sakinah. Oh berarti dia udah pasti dia ism, udah pasti dia fi'il gitu ya. Wa aqulu yatamayazul fi'lu an akhwaihil ism wal harf bi arba'i alamatin. Mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'il. Jadi ketika kita ngelihat salah satu dari alamat ini ada, berarti wah udah pasti dia fi'il nih gitu. Kita langsung tahu kalau itu fi'il. Al-ula qad wasanisin wasalisah saufa warabi'ata tanis as-sakinah. Jadi ada 4 juga alamatnya. Kalau qad ya amma qad fatadhulu ala nau'aini minal fi'il madi wal mudhari ya. Jadi qad itu nggak bisa masuk ke amr, dia cuma masuk ke madi dan mudhari aja. Wa idza dakhalat alal fi'il madi dalat ala ahada maknanya ini. Oh gini, jadi qad itu masuk ke madi dan mudhari. Ketika dia masuk ke fi'il madi, berarti dia punya dua makna. Yang pertama tahqiq, yang kedua takrib. Ya. Tahqiq itu berarti benar-benar terjadi gitu ya, hak gitu. Kalau takrib dia mendekati. Fa misalu dalalatuha ala tahqiq qauluhu qad aflahal mu'minun. Berarti memang benar-benar mukminun aflah gitu. Wa qauluhu jalla sya'nuh laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Nah, di sini qad radhiyallahu 'anil mu'minin wa qaulu qad hadara Muhammad wa qauluna qad safara Khalid wa misal dalati hal takrib. Nah, kalau contohnya makna takrib, qaulu mungkin misalah qad qamatis shalah. Nah, padahal itu baru azan, qad qamatis shalah, ya kan? Ya, qadnya di sini takrib, hampir mendekati salat harus didirikan gitu. Qad gharabatis syamsu. Jadi kalau kita qad qamatis shalah dalam azan, qadnya di sini belum tahqiq tapi takrib ya mendekati. Wa idza dakhalat ala fi'il mudhari', nah tadi kan di fi'il madhi dia punya dua makna, takrib dan juga tahqiq. Kalau di fi'il mudhari' dalat ala ahadi maknayaini aidan wa huma taqlil wa taksir. Fa amma dalatu ala taqlil, nah jadi kalau taklil contohnya qad yasdukul kadzub, qad yajudul bakhil. Nah, jadi di sini dikit ya, dikit orang bakhil yang berdermawan. Qad jahul balid, dikit orang yang kurang pinter najah kayak gitu. Kalau dalu taksir, qad yanalul mujtahidu bugyatahu. Nah, ini banyak para mujtahid yang mendapatkan apa yang diinginkan, tujuannya gitu ya. Wa qauluka qad yaf'alut taqiyyu al khaira. Nah, di sini maknanya taksir. Jadi kita harus lihat-lihat dulu, ini maknanya cocok ke taklid atau taksir ya. Kita baru tadi di qad ya, kemudian kita ke sin dan saufa. Fayadkhulani alal fi'il mudhari' wahdah. Jadi sin dan saufa cuma masuk ke fi'il mudhari' ya. Wa huma yadullani ala tanfis wa maknahu al-istiqbal ya, maknanya tanfis atau tanfis, dan tanfis itu maksudnya istiqbal atau yang akan datang. Illa anna sin aqallu istiqbalan min saufa, tapi sin itu yang lebih dekat daripada saufa. Saufa yang benar-benar masih mustakbal banget, nanti banget gitu. Fa masin fa nahwu qaulihi ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi sayaqulu lakal mukhallafun. Nah, jadi sinnya di sini yang aqallu istiqbalan min saufa. Kalau saufa wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Saufa nuslihim naro. Saufa yu'tihim ujurahum. Itu masih nanti banget gitu. Sin yang lebih dekat. Amma ta'u ta'nis asakinah fatadhul alal fi'lil madhi duna ghairihi. Kalau ta ta'nis sakinah kan tadi alamatnya ada qad, sin, saufa, ta ta'nis sakinah. Qad bisa masuk ke madhi dan mudhari, sin dan saufa masuk ke mudhari. Nah, kalau ta ta'nis sakinah dia masuk ke fi'il madhi. Duna ghairihi, gak bisa masuk ke mudhari dan amr. Wal gharad minha adalah la ala annal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas. Nah, namanya juga ta ta'nis. Jadi ketika ada fi'il madhi yang ada taknya ini berarti dia ya dulu ala fi'il da muannas. Sawa'un akana fa'ilan nahwa qalat Aisyatun ummul mu'minin, qalat Aisyatu ummul mu'minina, amkana naiba fa'il atau ke naib fa'il ya, furishat daruna bil busuti. Nah, itu furishat di sini fa'ilnya itu punya naib fa'il ya. Taknya punya naib fa'il. Tak taknisnya. Jadi bisa muannasnya itu di fa'il atau di naib fa'il. Wal murad anha sakinah fi asli wadaiha. Jadi tadi furishat ya.
Qalat. Nah, itu sakinahnya tuh kita tafsir lagi. Sakinahnya di sini apa? Fi asli wadaiha. Jadi dari awal dia dibikin emang udah sakinah, bukan yang aslinya berharokat terus disakinahkan ya, ditaskin. Fala yadurru tahrikuha li'arid tahlis min al-iltiqa'i sakinaini. Jadi ketika ada iltiqa sakinah ini kan di bahasa Arab itu nggak bisa ya sukun ketemu sukun, nggak bisa dibaca. Nah, misalkan qalat ukhruj. Nah, ini kan qalat dia akhirnya sukun, ukhruj awalnya sukun. Nah, itu boleh kita harokatkan. Qalat ikhruj alaihinna. Id qalat imra'atu imrana. Qalata ataina ta'ifaina gitu. Jadi harusnya dia qalat ukhruj. Jadi qalat ikhruj bisa diharokatkan. Wa mimma taqaddama yatabayyan laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-mu'allif ala salasati aqsam. Qismun yahtasu bidukhuli alal madi wa huwa ta'u ta'nis as-sakinah wa qismun yahtasu bidukhuli alal mudhari' wa huwa sin wa saufa wa qismun yashtariku bainahuma wa huwa qad. Ya. Jadi akhirnya kita tahu kan tadi alamatnya ada 4 nih. Ada qad, sin, saufa dan ta'nis sakinah. Akhirnya kita tahu kalau misalkan eh, kalau misalkan tak tani sakinah itu khusus di mati. Ya, makanya yahtasu bidukuli alal mati tak tani sakinah. Terus kalau sin saufa dia cuma punya fi'il mudhari aja. Jadi yahtasu bidukuli alal mudhari sin wa saufa. Dan qad bisa masuk ke keduanya, ya. Kalau qad masuk ke fi'il mati artinya tahqiq wa takrib. Kalau qad masuknya ke fi'il mudhari artinya taklil atau taksir. Wa qad taraka alamatu fi'lil amri wahiyya dalalatun. Nah, kemudian yang terakhir nih, tadi kan kita dapatnya 4 alamat dan 4-4-nya itu masuknya ke madhi atau mudhari. Nah, kalau amr gimana? Nah, alamatnya fil amr wahiyya dalalatuhu ala tolab. Jadi dia harus mengandung makna tolab atau perintah ya. Ma'a qabulihi ya ilmu khotabah au nunit taukid dan dia bisa kemasukan ya, bisa dikasih nun taukid atau ya muhotabah. Contohnya kum dikasih ya muhotabah kumi, dikasih nun taukid kuman gitu kan. Fa inna hadhil kalimat al-arba'ah adalah ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitabah wan nadar. Undur uktub uqud kum ma'a qabuliha ya muhotabah kumi uqudi atau uktuban ungduranna ila ma yanfa'u.